cik cik cik. Nomor 128 ini juga banyak yang pakai gitu lur. Cik cik low halo tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Elektronik Klasik. Oke dulur, jadi kali ini saya akan mereview satu buah efek vokal tentunya. Ini adalah efek Alesis Microverb 4, dimana efek ini menjadi idola sebagian besar para soundman Indonesia ngilur, karena untuk harganya sendiri juga tidak terlalu mahal, tapi untuk hasilnya ini sudah mantap. Ini efek Alesis ori Malaysia ngilur, bukan yang KW. Jadi untuk kualitasnya sendiri tentu berbeda dengan yang KW. Oke lur, sebelum video saya mulai terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton channel ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Oke dulur, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tes suaranya seperti apa. Oke lur, jadi ini untuk efeknya sudah saya instalasi ke mixer. Langsung saja kita coba suaranya seperti apa. Oh ya lur, ini mohon maaf kalau nanti di rekamannya ada suara berisik, karena ini berisik dari power ini lur. Cik cik cik. Ini nomor 0 lur. Cik cik low tis. Coba kita pindah ke nomor 1. Cik 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 low tis. Cik 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 low tis. Cik 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 low tis. Cik cik satu tis. Cik 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 cik. Ini ada input, saya dilihat perbedaannya. Input dikurang seperti apa? Cik 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 cik. Jadi sedikit lebih berkurang lur kalau inputnya ini nanti dikurangi. Cik cik low tis. Cik 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 cik. Ini ada mic. Cik cik low tis tis cik cik cik. Jadi semakin ditutup ini semakin kecil lur untuk efeknya sendiri. Cik 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 cik. Dan ini ada output. Cik 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 low tis. Cik cik cik. Dan yang ini ada edit A. Cik 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 low tis tis tis. Jadi semakin pendek lur ini yang untuk edit A ini. Cik cik cik. Kalau yang untuk edit B ini untuk mengatur karakternya. Cik 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 lu tis tis tis. Ini saya tutup, Cik cik. semakin enggak begitu kerasa untuk efeknya, nyesnya kurang. Cik 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 cik. Saya buka. Cik 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 low tis. Cik cik. Oke, ini coba kita pindah nomor. Cik low tis. Cik 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 low tis. Cik lu tis. Cik cik. Nah, nomor 9 ini biasanya paling banyak dipakai untuk di daerah saya lur. Untuk di daerah Ngawi Madiun sini banyak pakai yang nomor 9. Cik cik low tis. Cik 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 low cik 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 low. Coba kita lanjut. Cik low tis. Untuk nomor 10 suaranya seperti ini. Pendek. Cik low tis.
jig jig low this jig low jig 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 low jig jig 1 jig 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 1 jig jig low this jig jig low jig jig low jig jig low this low this jig jig low this jig jig low jig jig low jig low this 1 jig 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 low jig jig low this low this jig 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 low this jig low this 1 jig 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 low this jig jig low jig jig low tes 1 dicoba halo tes low jig jig 1 jig 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 low jig jig low 1 jig jig 1 2 halo tes halo jig jig 1 tes 1 jig low jig jig halo jig 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 low tes 1 jig 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 low jig low tes 1 jig low jig jig low jig low jig jig low tes jig jig low tes jig jig low tes low jig jig low tes 1 jig 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 low 1 jig jig low tes jig jig low tes jig 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 low tes jig jig low tes low tes jig jig low jig jig low 1 jig 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 low tes low jig jig low jig 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 1 jig jig 1 2 tes 1 jig 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 low tes 1 jig low tes jig 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 low tes jig jig low tes jig low tes jig jig low tes jig jig low jig low jig 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 low jig low tes low jig 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 low tes jig 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 low tes jig 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 low jig jig low tes jig 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 low tes 1 jig low tes low jig 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 low jig 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 low tes jig jig low tes low jig low jig 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 low jig jig low jig 1 jig 1 jig 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 low jig 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 low jig low tes jig 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 low tes low jig 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 low tes jig 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 jig. Nomor 128 ini juga banyak yang pakai gitu lur.
Cik cik lo, cik lo, i, lu, tis, cik lo, cik, cik lo, tis, satu, cik, dua, tis, lu, cik lo, tis, satu, cik lo, tis, satu, cik lo, tis, satu, 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 cek lu, cik lo, satu, 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 cik lo, satu, satu, cik lo, satu, 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 cik lo, satu, 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 cik lo, satu, cik lo, satu, dicoba lalu satu, satu, cik lo, lalu cik lo, lo, cik lo, satu, cik lo, satu, cik lo, lo, satu, cik lo, satu, cik lo, satu, cik lo, Sudah habis nggih Lur. Ini nomornya sampai 199. Jadi untuk efek ini sudah sangat enak nggih Lur. Kalau untuk hajatan, bisa untuk gong, bisa untuk dangdut orkes, bisa untuk elektron, hadroh, bisa semuanya. Tinggal pilih selera teman-teman semua. Oke Dulur, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kritikan atau saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya Lur, karena subscribe itu gratis. Oke Lur, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.